हेलो प्यारे सरमाया कारों और ताजरों। तज्जियाती बरादरी राब्ते में है। सिस्टम गुरु मार्केट्स। आइए कंपनी के बारे में खुलासा मालूमात के साथ शुरू करें। थोड़ा आगे हम हर इशारे को मजीद तफसील से देखेंगे। अगर ज़रूरी हो तो अब वीडियो को रोक सकते हैं। हमारा मशवरा है कि अब ज़ेरे बहस कंपनी के तमाम इशारे पर गहरी नज़र डालें। अब हम कारपोरेशन के अहम इशारे देखेंगे। व्हाइट माउंटेज इंश्योरेंस टिकर WTM। जायजा 25 मई 2025 को मौजूदा डेटा का इस्तेमाल करते हुए किया गया था। दर्जा बंदी के मुताबिक गुरु मार्केट्स कंपनी व्हाइट माउंटेज इंश्योरेंस ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। फिर एक्सचेंज 5 तंजीमें तशखीस में हिस्सा ले रही हैं, ये नुमाइंदा नहीं है। इस वीडियो के आखिर में ऑर्डर टेबल देखें। ज़ेर मुतालहा कंपनी का मजमूई नतीजा दर्ज झैल है, 10 में से 8 पॉइंट्स। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत स्कोर 1.7 पॉइंट्स है। अगर आप वसी पैमाने पर देखें तो मजमूई तौर पर मार्केट में हम देखते हैं कि मजमूई तौर पर पूरी मार्केट का औसत नतीजा 1.9 पॉइंट्स है। 8 पॉइंट्स के स्कोर के खिलाफ व्हाइट माउंटेज इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक की कीमत की नकल व हरकत का मवाजना करके व्हाइट माउंटेज इंश्योरेंस और ज़ैली ज़ुमरा के हिस्स हम देख सकते हैं कि गुज़िश्ता 12 माह के दौरान कंपनी के हिस्स व्हाइट माउंटेज इंश्योरेंस 0.2% मुतहर्रिक दिखाया। ज़ैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ 4.3%। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन व्हाइट माउंटेज इंश्योरेंस जिसकी मालियत $4.59 बिलियन है, $14 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा कैपिटलाइजेशन के साथ व्हाइट माउंटेज इंश्योरेंस 33.412% का हिस्सा बनता है। ये ज़ैली ज़ुमरा के रहनुमाओं में से एक है। कंपनी की बिक वैल्यू $4.38 बिलियन है और ज़ैली ज़ुमरा का कैपिटलाइजेशन $11 बिलियन है। व्हाइट माउंटेज इंश्योरेंस 38.338% के लिए अकाउंट स्टॉक मार्केट और बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन के हिस्स का मवाजना करने के बाद हम मुंदरजा झैल देखते हैं। शेयर करें। व्हाइट माउंटेज इंश्योरेंस ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट की कीमत का अंदाज़ा करते वक्त 33.412% है। किताब कैपिटलाइजेशन 38.338% है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर से 15% ज्यादा है। मार्केट में कंपनी के हिस्स का अंदाज़ा और ज़ैली ज़ुमरा की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन 1 पॉइंट। ज़ेर मुताला तंजीम पर 0.657 बिलियन के कर्जे हैं। बिग कैपिटलाइजेशन की माली जिम्मेदारियां कंपनी के सरमाए का 15% बुनती है। कंपनी की माली जिम्मेदारियों की दर्जाबंदी 1 पॉइंट। कंपनी की कीमत से आमदनी का तनासुब 167.5 है। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत 562.5 है, जो ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 70% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में तंजीमों के मुकाबले में मार्केट की कीमत और आमदनी के तनासुब का अंदाज़ा बहुत अच्छा 2 पॉइंट। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $27 मिलियन था। अगले 12 माह के लिए मुनाफा $296 मिलियन होने का इम्कान है। ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के मुनाफा के इशारियों का अंदाज़ा 1 पॉइंट। कंपनी की वैल्यू टू रेवेन्यू रेशो 2.1 है। ज़ैली ज़ुमरा में औसत 2.8 है, जो ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 25% कम है। ज़ैली ज़ुमरा के इशारे के मुकाबले में आमदनी के तनासुब से मार्केट की कीमत का अंदाज़ा 0.5 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $2,170 मिलियन थी। अगले 12 महीनों के लिए मुस्तकबिल की आमदनी $4,140 मिलियन मुतवक्के है।
ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں مستقبل کی متوقع فروخت کے اشارے کا اندازہ اچھا 1 پوائنٹ پسماندگی 1.3% ہے، ذیلی زمرہ میں اوسطاً 0.5%۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 0.8% ہے۔ ذیلی زمرہ کے اشارے کے مقابلے منافع کی تشخیص اچھا 0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 15.383% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 117% کم ہے۔ کمپنی کے فی ملازم مارکیٹ کیپٹل کی رقم $5,139,000 ہے، جبکہ ذیلی زمرہ میں $2,366,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 117.2% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم مارکیٹ کیپٹل کے حجم کا اندازہ قابل گزر 0 پوائنٹ۔ فی فرد ملازم منافع کی رقم $30,700 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط $4,200 ہے، اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 630% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم منافع کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کے فی ملازم کی آمدنی کا حصہ $2,430,000 ہے۔ ذیلی زمرہ $839,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 190% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے فی فرد ملازم کی آمدنی کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ مختصر لین دین کا حجم 2.1% ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 4.2% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ اشارے ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 48% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ وائٹ ماؤنٹز انشورنس ذیلی زمرہ کے لیے یہ سطح تقریباً 43% ہے۔ کمپنی کے اسٹاک کی موجودہ قیمت تقریباً $1,783 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا تخمینہ معلوم نہیں ہے۔ اصل قیمت کی حرکیات اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی نامعلوم ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں جو آپ کے لیے دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل ریفرنس سسٹم کی طرف سے دیے گئے سیزن میں عوامی طور پر قبول کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ تشخیص کے نتائج کی بنیاد پر وائٹ ماؤنٹز انشورنس معلومات اور حوالہ جات کا نظام گرو مارکیٹس ایک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ خرید تجارت $1,783.09 فی حصص پر کھولیں۔ آرڈر کھلا ہے کیونکہ کمپنی کی قدر نسبتاً زیادہ ہے۔ تنظیم کی تشخیص کے طریقہ کار پر مبنی ہے۔ اکیم کا اشاریہ ٹیک پرافٹ 1905.96% ہے۔ سٹاپ نقصان 1660.22% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں۔ پھر 24 جون 2025 کو ایکسچینج سیشن کے نتائج کی بنیاد پر آرڈر خود بخود طے ہو جاتا ہے۔ مخصوص تاریخ سے پہلے آخری کام کے دن ٹکر BWIN بیچنے کے لیے بیلنس آرڈر ہوگا۔ بیلنس آرڈر پر ویڈیو ہوگی اس چینل پر پہلے ہی شائع ہو چکی ہے۔ کسی بھی آرڈر کو بند کرنے کی صورت میں مین بیلنسنگ مخالف آرڈر حتمی قیمت پر مقرر کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور مدد کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے سب کا بہت بہت شکریہ۔ گرو مارکیٹ